Hello guys, for today's video, yung alamang kataligdi sa kusina mi Charis, batal may hindi ganon. Ayan. So yun kami ngunyan sa Katyas, hindi nagharap na kami matukawan. Mamanggi kami digdi, Charis. Mangod taray ko, baka mabalik ko rin sa oras. Uli ko be. At kung nakarap na kami kipas, so may matukawan, yan, di ba pala yung ambience ninda, di ba magayunon sana, So, peacefully, yes, peacefully. Ngayon na pala sinurder ko na chicks-log, yes. Chicken ni Anel, Charis. Chicken, tapos, sunny side up na egg. Sunny side up ba ito? Baka manggayod. Tapos yun yung rice ninda. Ayan, masiriba na. Magkaraan kita. At yan pala, nagkag ako dyan na so, pampagana magsiba be. Buhos be kung buhos. Ang chili garlic. Chili garlic lang malakas. Yan. Start na. Ano pa? Isda lang, no? Malipat mga kapesto. Ito yung kinagaan ko papalangki. That's a spicy sauce. Yan, sige na si Baisa na. Masarap magkaon, stress eating lang, Charis. Ano naman pinag-estasan ko dyan, wala man na jowa, Charis. Batal. Ayan, nakaon na, tapos na pala, magkaon. Tapos na pala, ayan. Human sana.